अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। उस्मान डार साहब नामालूम मकाम से उठकर कामरान शहद की हवेली में पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत से निकलने के बाद, तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब जिस वक्त हुकूमत से अलहदा हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर रियासत के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। वो तमाम साजिशें कौम के सामने उन तमाम साजिशों से पर्दा उठा दिया और ख़ासकर 9 मई का वाक़या जिसके हवाले से इमरान खान एतराज़ करता है कि ये तो इसमें मेरे लोग ही नहीं थे, मैं नहीं था, फिर मेरे लोग थे, मेरे पार्टी के लोग थे, मैं नहीं था, मेरे पार्टी के लोग, यानी कि वो इस हवाले से खुद को भी कंफ्यूज करते आ रहे हैं और लोगों को भी कंफ्यूज करते आ रहे हैं। वो भी सारा कुछ बता दिया कि कैसे इमरान खान साहब ने ये प्लान किया था कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो आपने कैसे हसास तनसीबात दिफाई अदारों पर हमला करना है। अब भाई जिस वक्त उन्होंने ये बातें बताई हैं, ये उस वक्त में कह रहे हैं कि जब रियासत की तरफ से या जिन अदारों पर हमला किया गया था उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिए और मिलिट्री कोर्ट हुकूमत की इजाजत के बाद और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी इजाजत, जब चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि इंसानी हकूक का ख्याल रखना है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी, बाकी जो ट्रायल होना है वो आप करें। तो भाई सारा कुछ मंजूर होने के बाद अब ट्रायल शुरू है, तो उस वक्त उस्मान डार साहब आजम खान की तरह नामालूम मकाम से उठकर उन्होंने ये सारा कुछ कह दिया। इसके पीछे जनाब वजह यही है कि जब ये लोग समझे थे कि इनकलाब को रास्ते में पड़ा है या बगावत जो है वो फूल की सेज है कि बगावत करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत कर लेंगे, तो भाई वो सारा कुछ इन्होंने अब जब बता दिया तो वहां पर चंद सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये जन्म लेता है कि उस्मान डार साहब खुद जो है वो गुनाहगार है, क्योंकि वो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सियासत छोड़ दें या ना छोड़ें, कानून उनके साथ जिस तरह की भी सलूक करे। हमारी तो राय ये है कि अगर वो सजावार हैं तो उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान का वो साथ देते आए हैं। और जिस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे, जिस वक्त इमरान खान ने रियासत के खिलाफ या अदारों के खिलाफ या टकराव की तरफ आए तो उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया था, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। लेकिन जो लोग साथ चिमटे आए, 9 मई तक इमरान खान का साथ देते आए और जो है वो यही समझते आए कि चाचा शहबाज जो है हमारा चाचू क्या कर लेगा, वो तो 9 मई के बाद हाफिज साहब ने खुद डंडा उठाया कि भाई ठहरो मैं आ रहा हूं, तो फिर इनको जो है वो होश ठिकाने आए कि ये क्या हो गया। तो जनाब ये सारा सबसे पहले तो ये सवाल जन्म लेता है कि उस्मान डार साहब जैसा कि कहा है वो खुद इसमें एक जो है मुलविस हैं, वो खुद जो है साथ में इमरान खान के साथ रहे हैं, लाजिम बात है मुलविस। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने एक कहा है कि इमरान खान ये सारा कुछ कर रहा था। अब इमरान खान का जहां तक पस मंजर देखा जाए या जहनी सतह देखी जाए तो भाई इमरान खान साहब तो एक लाबालिग किस्म के, ये जल्दबाज किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में जल्दबाजी ही जरूरी होती है, लेकिन सियासत के मैदान में या हुकूमती मामलात में आप जल्दबाजी से फैसले नहीं कर सकते। यहाँ बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, सोच सोच कर दिमाग को बड़ा ठंडा रखना पड़ता है। तो जनाब इमरान खान साहब ने यहाँ पर भी वही स्पोर्ट्समैन की ही सूरत हाल रखी, वही पोजीशन पर खड़े रहे स्पोर्ट्समैन की तरह। अब इस तरह के जो फैसले हैं या जिस तरह वो उन्होंने लोगों को या उन्होंने अपने करीबी लोगों को कहा था कि जिस वक्त अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने ये कर देना है। इससे पहले हमने उसका इंसानी जो शील्ड का उसने इस्तेमाल किया गया था जमान पार्क में, ये बात तो हम वहां से जान सकते हैं कि अमूमन तालिबान ये काम उस वक्त करते आए हैं जब अमेरिकन ड्रोन किसी टारगेटेड या जहां पर उन्हें मालूम होता था कि यहाँ पर कोई इंतहा पसंद तालिबान या दहशतगर्द छुपा हुआ है,
وہ اس کو ٹارگٹ کرتے تھے، تو یا طالبان جہاں پر بیٹھتے تھے میٹنگ کرتے تھے تو وہ عموماً اپنے ارد گرد یا انسانی آبادیوں کی ڈھال لیتے تھے، یا عموماً اپنی فیملیز کے بچوں کو یا عورتوں کو وہ باہر چھوڑ دیتے تھے کہ آپ نے یہاں پر ڈھال بند کر رہے ہیں۔ اور جب اٹیک ہوتا تھا لازمی بات ہے وہ بچے بھی اس میں مارے جاتے تھے، ہم نے عموماً دیکھا تھا۔ تو ایسے ہی معاملہ عمران خان نے زمان پارک میں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پہلے ان کو لوگوں کو مارنا پڑے گا۔ اب اس مار دھاڑ سے کیا ہونا تھا کہ خانہ جنگی شروع ہونی تھی، ملک میں انارکی نفرت میں اضافہ ہونا تھا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جو طالبان کی پالیسی اپنائی، لیکن یہ بات کہ جناب آپ نے دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنا اور پھر منظم طریقے سے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان کا ذہن اس قابل نہیں ہے، جب وہ اس سطح تک نہیں آ سکتے۔ اور خود عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے فیصلے کون کرتا تھا؟ باجوہ کرتا تھا۔ مطلب وہ خود ہی یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ کٹ پتلی کے طور پر کام کرتے آئے ہیں۔ اب جو شخص کٹ پتلی کے طور پہ کام کرتا آیا ہو تو وہ اتنے بڑے ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہے؟ لازمی بات ہے کہیں اور سے اس کی ڈور ہلائی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہے کسی اور کا کردار یا کسی اور جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے یا کسی اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اندرونی بھی شخص بیٹھا ہو جو ان کی ڈور ہلا رہا ہو کہ بھائی ایسے خان صاحب آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو یہ جہاں پر ایک سوال کھڑا ہوگا۔ اب دوسری بات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بڑی جو کہ ہمارے بہت سے اداروں پر بھی سوالات اور انگلیاں اٹھا دیتی ہیں، جناب وہ بات یہ ہے کہ مولوی محمود صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ پروگرام انکشاف کیا ہے ندیم ملک صاحب کی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کی جو پلاننگ ہے یا اس کی سازش جو ہے وہ ایوان صدر میں گھڑی گئی ہے۔ صدر کا مقام آپ دیکھیں کہ صدر جو ہے وہ سب سے بڑا معتبر ملک کے اندر سب سے بڑا معتبر شخص ہے، بڑا معتبر عہدہ ہے، لیکن کیا ہے کہ دندان ساز وہاں پر وہی جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ وہ زمان پارک میں کرتے آئے ہیں یا پھر بنی گالا میں وہ کرتے آئے ہیں۔ اور ریاست کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس ریاست کو جس کے وہ صدر ہیں اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایوان صدر کو ہی سازشوں کا گڑھ بنا رکھا ہے، صرف اس لیے کہ یہ معاملہ لیک نہ ہو۔ اب سیف جگہ ایوان صدر ہی ہو سکتی ہے، سب سے جو سیف جگہ ہے ایوان صدر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ریاست کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔